Hello guys, nabalingan na 2 oras tunin nagkatam to kaluto na bangus sardines Spanish style yan guys. Tingnan natin guys. Wow, ayan siya guys. Wow, ang sarap. Kestingan ni singo na ya guys. Ayan. Afu, ke bangug, ke sobra singo na inang, pero no masisiman no yaw, ay sobra isingo na. Takulor na lamang nga nangani ay sobra nga na singo na. Afu, yatong, yawe guys, away, yari tanaluto nga, to kun nawe, taipi, tabote, i-stack me. Istak ko ipit ang bote ito kada agaw pinagayra kunari gabalo nga mita o may tatarabafo maski 1 month yaw guys amin na madaral ta naluto ta olive oil han puro olive oil yan zigo na ya guys yar hindi pa ito danon na yar inaluto tan nisa so inabatang lamang nga nangani puro olive oil yar amin na madaral ya maski piga ligwang. Ayan guys, oh. Grabe, sobra isingo na. O yan no maluto, mas kawan pressure cooker no, basta matyaga ka mo lamang. 2 oras talaga iluto no pa. Paluwagan no labi so no masingan no tumaluwag nga na. Hinaan pagka-fin no nga na i-afina. So timer no 2 nga oras. Ayan, oh guys. Grabe, sobra singo na yatong. So, mabalotan ni ka mo, tapag giraw no, ta video. Diyos tanit tamnganing.